Shalom Ahim, Shalom Akol Haverim. Un saludo de paz para mis hermanos y amigos. Shalom, greetings of peace and blessings to our friends. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Señor, Rey del universo. Holy are you, O Lord, King of the universe. Vamos a seguir con el tema que hemos estado estudiando y en esta ocasión vamos a continuar con el divorcio en los jóvenes. We're going to continue the topic that we've been talking about, and then the topic being the divorce amongst the youth. Es muy triste y lamentable It is very sad to hear. Ver cómo las parejas jóvenes See how the young couples, está el divorcio en medio de ellos. the divorce is highly among them. Cuando Dios creó When God created al hombre y a la mujer para ser unos, the man and woman to become one, pero las diferentes circunstancias but the different circumstances han hecho que el mundo sea progresivo have made it that the world is very progressive, y Hasatán no ha perdido su tiempo. and Satan has not lost his time. Lo que Dios ha construido What God has created desde el principio, from the beginning, Satanás desde el principio también ha querido destruirlo. Satan from the beginning has also wanted to destroy it. Y es importante y fundamental And it is very important and fundamental corregir ese error. to correct that error. De eso se trata este estudio, de mirar el matrimonio de los jóvenes, That is what this study is about, to look at the marriage among the young people, de llegar a la causa, to get to the cause, ver cómo el divorcio to see how divorce desaparezca disappears en medio de las familias jóvenes. amongst the young couples and the young families. Vamos un momento a lo que nos dice el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, Let's go to the New Testament and see what it tells us en Mateo capítulo 19. in Matthew chapter 19. Y allí nos vamos a encontrar, And there we're going to find Yeshua se encontraba al otro lado del Jordán. Yeshua was found on the other side of the Jordan. Recordemos que para el tiempo de Yeshua Let's remember that at the time of Yeshua, habían dos clases de religiones. there was two classes of religion. Estaban los fariseos There was the Pharisees y estaban los seduceos. and the Sadducees. Al otro lado, lo que quedaba o lo que queda en lo que se llama en la actualidad Jordania, Another side of what is known today as Jordan, es los fariseos fueron en busca de Jesús the Pharisees went in search of Jesus con el fin de quererlo acusar ante el rey Herodes. with the objective to accuse him against King Herodes. Y lo estaban buscando en diferentes ocasiones And they were looking for him in different occasions con el fin de sacarlo del medio, with the goal to take him out of the midst, ya que Yeshua estaba cogiendo mucho auge dentro del pueblo. now that Yeshua was taking in a lot of fame within the people. Estaba siendo perseguido, He was being followed, no tanto por el pueblo, not much by the people, sino por la clase dirigente, por la clase religiosa, but more by the people that were religious, que buscaba a cualquier medio that were looking for at any cost sacarlo o acusarlo ante el rey to accuse him and to make him seem bad in front of the king, como una persona no deseada,
and to make him seem like a person that was undesirable, como una persona a la cual causaba desorden. as a person that caused a lot of disorder and chaos. Desorden tanto en lo religioso como en lo político. The disorder amongst the religion and in the politics. En esta ocasión, In this occasion, los fariseos the Pharisees le traen un tema como el que opina del divorcio. they bring up a topic to see what he has an opinion about the topic. Y vamos a leer un poco sobre lo que el divorcio And we're going to read a little bit as to what he says about divorce. fue el tema más espinoso que existía en la época de Jesús y antes de Jesús. And we're also going to see how divorce was such a strong topic in Jeshua's time and before his time. Entonces, vamos a leer y voy a explicarles un poco sobre el trasfondo de estos versículos. And we're going to read and we're going to see the depth of these verses. Vamos un momento al capítulo 19 de Mateo. We're going briefly to Matthew chapter 19. Mateo traduce en hebreo Matiao. Matthew in Hebrews is Matiao. Vamos a leer desde el verso 3 hasta el verso 11. We're going to read from verse 3 to verse 11. Ok, voy a empezar mejor desde el verso 1. Actually, I'm going to start from verse 1. Aconteció que cuando Yeshua terminó estas palabras, se alejó de Galil y fue a la región de Judá, en lo que se llama Judá, al otro lado del Jordán. Y lo siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él algunos de los fariseos, poniéndole a prueba con las leyes del hebreo Mishpatim en la Torá, diciéndole: ¿es lícito al hombre darle carta de divorcio, del hebreo het, a su mujer por cualquier causa? Respondió y les dijo: ¿no han leído que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Verso 5. Y dijo: por esto el hombre dejará al padre y a la madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán uno. Del hebreo ejad, una sola carne. Verso 6. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Elohim juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moshe, del hebreo de Moisés, dar carta de divorcio y despedirla? Verso 8. Él les dijo: por la dureza de sus corazones. Moisés, tuvo que hacer estas concesión y permitir dar carta de divorcio y despedir a sus mujeres. Mas en el plano original del Creador no era así. Verso 9. Y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa comprobada de infidelidad, se casa con otro porque le gusta más, adultera contra su esposa. Mas el que se casa con una mujer repudiada por adúltera, cometerá adulterio. Verso 10. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de resistir estas palabras, ni sujetarse a ella, sino aquellos a quienes es dado.
When Joshua had finished this instruction, he departed from Galilee and went to the region of Judea across the Jordan. Large crowds followed him, and he healed them there. Some Pharisees approached him to test him. They asked, "Is it lawful for a man to divorce his wife on any ground?" "Haven't you heard," he replied, "that he who created them in the beginning made them male and female?" And he also said, For this reason a man will leave his father and his mother and be joined to his wife, and the two will become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. Therefore, what Elohim has joined together, man must not separate. "Why then," they asked him, "did Moses command us to give divorce papers and to send her away?" He told them, "Moses permitted you to divorce your wives because of the hardness of your heart. But it was not like that from the beginning. And I tell you, whoever divorces his wife except for sexual immorality and marries another commits adultery." His disciples said to him, "If the relationship of a man with his wife is like this, it's better to not marry." He told them, "Not everyone can accept this saying, but only those it has been given to." En estos versículos In these verses, vemos cómo we see how los fariseos the Pharisees le plantean a Yeshua plant this thing on Joshua, el que opina del divorcio. to see what his opinion is on divorce. ¿Sabes por qué, mi hermano? You understand why, my brothers and sisters? Porque para aquella ocasión, para aquel tiempo, Because in that time, el rey Herodes the king estaba casado o vivía con la esposa de su hermano, lived with his brother's wife. llamada Herodia. That her name was Herodia, Y estaba and he was en una relación in a relationship fuera de su matrimonio. outside of his marriage. Estaba en adulterio. He was committing adultery. Y los fariseos And the Pharisees querían, bajo cualquier medio, wanted to see under any circumstances que él acusara al rey Herodes that he would accuse the king of adultery, sobre el tema del adulterio con respecto de su cuñada to his brother's wife, y poderlo juzgar. and to judge him for doing so. Mas Yeshua But Joshua fue más inteligente. was brighter than they were. Yeshua sabía que por esta causa Joshua knew that for this reason, su primo Juan his cousin John había perdido la vida, has lost his life. había sido cortada su cabeza. That's the reason why he was beheaded. ¿Por qué? Why? Porque Juan el Bautista Because John the Baptist acusó directamente accused directly al rey Herodes a King Herodes que estaba en adulterio, that he was in adultery. a lo cual esto molestó mucho a su concubina And this really bothered his concubine, Herodia, Herodia. y buscaron bajo cualquier medio And they were looking under any circumstance eliminar a Juan. to eliminate John. Vamos un momento a lo que nos dice para comprobar esto. Let's see briefly what the word tells us to make sure this is Vamos al libro de Marcos, un poco más adelante Let's go del to- libro de Mateo. true. Let's go to the next book after Matthew, which is Mark, and see what it tells us. Marcos 6:17. Mark 6:17. De Marcos del hebreo Meir. Mark in Hebrews is Meir. Porque el mismo Herodes había arrestado a Johanán, a Juan,
en la cárcel y lo había encadenado por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues le había tomado por mujer. Verso 18, porque Johanán decía a Herodes, no te es lícito, según la ley en la Torá, tener la mujer de tu hermano. Verso 19, pero Herodías lo acechaba y deseaba matarlo y no podía. For Herod himself had given orders to arrest John and to chain him in prison on account of Herodias, his brother Philip's wife, whom he had married. John had been telling Herod, it is not lawful for you to have your brother's wife. So Herodias held a grudge against him and wanted to kill him, but she could not. Yeshua actuó de una forma más inteligente que ellos. Yeshua acted in a way that was much brighter than they were. Le citó la palabra. He used the word. Yeshua nunca se salió de la aplicación de la Torá. Yeshua never worked outside the application of the word. Yeshua no vino a crear una nueva religión. Yeshua did not come to create a new religion. Yeshua no vino a separar. Yeshua did not come to separate. Yeshua vino a unir. Yeshua came to unite. A hacer de los dos un solo pueblo. To make two out of the one. To make one out of the two worlds. Con el paso de los años, with the passing of the years, nos separaron de la raíz, nos separaron del olivo verdadero. We were separated from the origin. Los hombres, man, y la religión, and religion, de los romanos y el espíritu de Grecia, and from the Romans and the spirit of Grecia, nos separaron del verdadero olivo. Separated us from the origin. Hicieron de Yeshua, they made Yeshua un Jesús, a Jesus, que no está en la Torá. That is not in the Torah. No está su verdadera identidad. There's not any proof of his real identity. Nos divorciaron. They divorced us del verdadero olivo. From the origin. Nos separaron de nuestros hermanos. They separated us from my brothers. Y al igual que el divorcio, and in the same way, divorce, que generó dolor. It caused pain. ¿Dolor de quién? Pain of what? De nuestros hermanos judíos. Of our brothers that are in Hebrew. Ellos se sienten muy dolidos. They're very hurt. De ver cómo, from how they see how, transformaron el espíritu de la Torá. They transformed the spirit of the Torah. El espíritu de la ley. The spirit of the law. Y lo transformaron al pensamiento. And they transformed it into the thought. Al pensamiento griego. Of the Greek thought. Lleno de dioses. Filled with gods. Y lleno de otra ideología. And filled with other deity. Diferente. Different. A la que Hashem. From Hashem. Estableció. And what he has established. En su palabra. In his word. En su davar. In his Torah. En su Torah. In his word. El mal llamado Brit Hadashah, Nuevo Testamento. In what we call the New Testament. Porque no es nuevo. Because it's not new. Yo personalmente. I personally. No lo llamaría nuevo. I wouldn't call it new. ¿Por qué? Why? Porque Yeshua. Because Yeshua. Aplica la ley. He applies the law. Siempre estuvo ceñido a la ley. He was always rooted in the law. Yeshua nació judío. Was born a Jew. Creció judío. Was raised as a Jew. Y murió siendo judío. And he died being a Jew. Nunca se apartó de la Torá. He never separated from the Torah.
Nunca sus intenciones fueron formar otra doctrina. Never was his intention to form another doctrine. Los hombres Man, se encargaron con el paso de los años in the passing of the years, made this a thing. presentarnos un Jesús They presented us a Jesus con una nueva doctrina, with a new doctrine una nueva enseñanza, or new teaching, malinterpretando misinterpreting lo que dijeron los primeros apóstoles, what the first apostles said, malinterpretando sus enseñanzas. misinterpreting their teachings. Pero Baruch Hashem, But bendito sea el Señor, holy are you, Lord, porque el libro se ha abierto en este tiempo. because the book has been opened in this time. Hoy en día In today's day, podemos entrar we can enter a cualquier universidad de donde están los manuscritos antiguos at any university where the origin manuscripts are at, y podemos encontrar el origen, and we can find the origin, libros originales, the original books, para traernos a la verdad. to bring us the truth. De eso se trata el estudio que estamos haciendo, That is what this study we're doing is about, de conocer la verdad, to know the truth, de ya no vivir engañados, to not live a lie, porque nos duele, because it hurts us, al igual que un divorcio, as well as a divorce. una separación A separation es dolorosa. is very painful. Para ellos, nuestros hermanos judíos, For them, our Jewish brothers, ha sido doloroso todas estas cosas. it has been very painful, all of these things. Ellos no quieren saber de los cristianos. They don't want to know about Christians. Los cristianos The Christians tampoco quieren saber de los judíos. also don't want to know anything about Jews. Cuando Yeshua vino a unir. When Yeshua came to unite, Yeshua vino, el propósito de Yeshua era unir el pueblo gentil. his purpose was to unite the Gentiles, Que ellos conocieran al Abacados, that they realize who al the Padre Avocados- Santo, who the Avocados is, the Holy Father, como único Padre. as he is the only Father, Que no estuvieran separados, that he was not separated, sino que Yahweh that Yahweh fuera el único Dios. was the only God. Por eso Él estaba al otro lado del Jardín, al otro lado del Jordán, That's why he was on the other side of the Jordan, con el fin de presentarles with the end goal of presenting to them la Torá, the Torah, el verdadero y único Dios. the one and only God. Pero eso no estaba en el proyecto de los religiosos de la época. But that was not in the minds of the religious people in this time. Te voy a hacer una pregunta y no muchas veces va con el tema que estamos estudiando. I'm going to ask you one question, and not very often does it go with this topic. Los 3,000 The 3,000 que estaban con Jesús cuando estaban en la bendición de los panes y los peces, en la multiplicación de los panes y los peces. when they were with the multiplications of the bread and the fishes, O los 4,000 que él alimentó, o viceversa, las 4,000 o los 3,000 personas que estaban en aquel acontecimiento. the 3,000 and 4,000 people that was in this miracle, En la multiplicación de los peces y los panes, when he multiplied the bread and the fishes, ¿quiénes eran? who were these people? ¿Eran judíos Were they Jews o eran gentiles? or were they Gentiles? Las sanaciones que hizo Yeshua, The miracles that Yeshua did, ¿eran judíos o eran gentiles? were they Jews or were they Gentiles? Te hago una pregunta. I'll ask you a question. Si tú no crees en nadie If you don't believe in anyone, y viene alguien y trae una sanidad a tu familia, and then comes one person and heals someone in your family,
¿Tú la acusarías o le seguirías? Would you accuse them or would you follow them? Solamente Only that. te dejo esa pregunta. I will leave you with that question. Las sanaciones que hizo Yeshua The miracles that Yeshua did, fueron todos judíos. it was all Jews. En algunas ocasiones In some occasions, sanó a gente que no conocía del Eterno. he healed some people that did not know of the Eternal One, Para demostrarles to show them quién era verdaderamente Hashem, who Hashem truly was, que no hacía diferencia de personas. that he didn't make a difference amongst the people. Por eso él fue a la samaritana, That's why he went to Samaritan, ya que ellos tenían cierta diferencia como pueblos. now that they had differences as people. Y allí también tuvo una conversación con aquella mujer. And he there also had a conversation with that woman, Porque el Eterno because the Eternal no hizo separación. didn't do separation. El Eterno no hizo separación de religiones. The Eternal One did not make separations among religion. El Eterno no vino a fundar religiones. The Eternal One did not come to belittle religion. Vino fue a presentar He came to present su Torah, his Torah, su conocimiento, his understanding, su conocimiento al hombre. his understanding with man. Los hombres formaron religiones. Man became and formed religion. Dios no es religión. God is not religion. El Eterno es una vida. The Eternal is a life. Y Él quiere que todos le conozcamos. And he wants all of us to follow him and know him. Los hombres Man causaron el divorcio. caused divorce. El espíritu de Lili, The spirit of Lily, que en el Edén that in Eden, divorció, separó. it was a divorce, it was a separation. Nos separó de la creación. It was a separation from creation. Cortó It was cut con dolor with pain, al hombre de la comunión con Hashem. a man with communion with Hashem. Esto también es divorcio. That is also divorce. Y un divorcio para que nos demos cuenta que desde el principio ha sido doloroso. A divorce so that we are well aware that from the beginning it is very painful. En esta ocasión In this occasion, voy a tratar un tema, I'm going to talk about a topic el divorcio de los jóvenes, that is the divorce among the young people, porque ahí está la causa de todas las cosas. because that is where the cause of all things are. Ahí es donde verdaderamente radica el problema. That is really where the problem is formed. El divorcio se manifiesta en los adultos, The divorce is manifested in adults, pero su causa está en la niñez. but its cause is in the childhood. Su verdadera causa Its real cause está en la infancia. is in the infancy. Es donde se originan todos los problemas del hombre. It's where all of man's problems origin. Mi madre decía, My mom used to say, niño pequeño, a small child, problema pequeño. small problem. Hombre grande, A grown man, un problema grande. a big problem. Es así. It is that way. Generalmente, Generally, cuando hablamos de divorcio, when we talk about divorce, hablamos de una separación. we talk about a separation. Hablamos de cortar. We speak about to cut. Hablamos de terminar algo We talk about terminating something que se ha unido, that has been united, algo que se ha separado, algo que se ha unido con mucho esfuerzo. something that was united with a lot of effort. Pero el divorcio es separación, But divorce is a separation. es terminación, It's to terminate. es acabar con algo que se empezó, It's to end with something that was a beginning. es no querer saber más de eso.
is to understand that you don't want nothing to do with that thing. De eso que se empezó con mucho amor. That was created with a lot of love. En los niños, In kids, muchas veces, a lot of the times, cuando nuestros hijos son consentidos, when our childs are very infant, vemos en ellos una manifestación después que son adultos. we see something that was then manifested when they're adults. Vemos en ellos cambios We see in them changes que afectan al hombre, that affect man. pero su causa But its cause fue en la niñez, was in its childhood, fue en la gestación. was in the beginning. Allí es donde se originan los problemas del hombre. There is where the problems originate in man, Y se manifiestan en la adultez. and they manifest in adulthood. Una encuesta que hizo las Naciones Unidas Something that the United States did, encontraron que entre 60 culturas del mundo, they found out among 70% of the culture of people, encontraron diferentes culturas del mundo, ellos encontraron una separación, un divorcio entre los jóvenes. amongst this percentage, they found divorce among the young married people. Entre los 3 a los 8 años. In the first 3 to 8 years, Ellos encontraron diferentes causas diversas they found a lot of diverse causes de cómo los jóvenes se separan por cosas insignificantes. how the young couple divorces over insignificant things. Muchas veces A lot of the times, por la igualdad de géneros, for the difference in the genetic setup. encontraron causas que, como el adulterio, They found causes like adultery. encontraron causas como el estrés diario, They found causes like the daily stress we encounter. encontraron causas como la sexualidad, They found things like their sexuality, la falta de atención, the need of attention, causas tan insignificantes como mantengo muy ocupado, no me das tiempo, insignificant things like you're too busy, you don't give me enough time. el egoísmo, When something like the ego, encontraron causas como el maltrato familiar, so they found things like the domestic abuse, donde nadie es tolerante, where nobody is tolerable, donde nadie quiere soportar al otro. when nobody wants to help the other. Por estas causas For these causes y muchas otras, and many others, encontraron que el 60% they found that in 70%, no se soporta. they are intolerable of each other. No existe el perdón. The forgiveness does not exist. Es triste y lamentable, ¿verdad, mi hermano? It's sad, isn't it, my brothers and sisters, De cómo los jóvenes to see how the young couples se separan separate, y traen dolor. and it brings pain. Se destruyen familias, Families are destroyed. donde en un divorcio How in a divorce, nadie gana. nobody wins. Nadie gana. Nobody wins. Qué tristeza. It's sad, isn't it, Que en estos tiempos that in these times, donde el modernismo, how modernism, unir familias, it was to unite families, lo que hay es más separación. but what we see is more separation. Se supone It was supposed to, que a mayor comodidad and the greater good, tiene que haber más unión. there has to be more unity. Y vemos cada vez And we see it time after time, más separación. more separation. Separación de hogares, Separation of homes, separación de familias. separation of families. Nadie se soporta, Nobody is tolerating the other. nadie se tolera. Nobody is tolerating the other. Es triste, ¿verdad? It's sad, isn't it?
Vivimos cada vez en un mundo que está superpoblado, We see it, and we see how we live in a world that's very populated, pero cada vez nos sentimos solos. but we always feel more and more alone. El espíritu de Lili. The spirit of Lily. Mis hermanos, el tiempo ha avanzado y verdaderamente 30 minutos ha sido muy corto para decir tantas cosas, y voy a continuar con la segunda parte de este video. Brothers and sisters, we have to end this video now. 30 minutes is not enough to, give everything that we want to give. So we're going to make a part 2 to this video. Que el Señor te guarde. The Lord guards you. Baruch Hashem, bendito sea el Señor. Holy are you, O Lord. Te llene de shalom. That He fills you with shalom. Que Él sea el todo en tu vida. That He is everything in your life. Y cada vez And every time, nos ayude a ser mejores padres, He helps us be better parents, mejores hijos, better children, mejores hermanos. better siblings, brothers and sisters. Y And que el divorcio that divorce no toque tu puerta. does not come knocking at your door. Que seamos edificados That we are edified y consolados a través del Dabar. and consulted through the word. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kizdanu bismobohat besiyanu drivei Torah. Bendito seas tú, Señor, Holy are you, Lord, nuestro Dios, our God, Rey del mundo, King of the universe, quien nos ha santificado con sus mandamientos who has sanctified us with His commandments y nos ha ordenado con respecto a las enseñanzas de la Torá. and has ordered us with the blessings of the Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Que el Señor te bendiga y que Él sea el todo en tu vida. That the Lord blesses you and that He may be everything in your life. Amén. Amen.